Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Desember 2025 Indramayu Karangampel Kidul apa lor gini? Karangampel lor rebutan kursi kuwu. Tapi alhamdulillah bengkian kursi pating telektek. Wong siji kursine papat, siji wadah tangan, loro wadah sikil, teluh wadah bokong, papat wadah cabur. Tak dongakna kula sing jawab salami kula dilancaraken rezekine amin. Diberkahkaken umure, disehataken jasmani lan rohanine. Sing duwe utang tak dongakna kula mudah-mudahan utange gage lunas. Sing amine anteng ketenger ake utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita semua, Kiai Ahmad Zaid matta'anallahu bituli hayatih, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan mudah-mudahan insyaallah di akhir hayatnya husnul khotimah. Ibu Nyai Ambia yang saya hormati, yang sekarang siwak sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Kang Ustadz Emen matta'anallahu bituli hayati, Kang Ustadz Tobirin, Bapak Haji Tosin, Ibu Hajah Habibah, mobil khusus ku terpilih Desa Karangampel Lor, alhamdulillah hadir Bapakku Sunedi Pundi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Durung dilantik tapi wis teka bu, saking demene karo santriwan santriwati musola Miftahut Talibin. Mudah-mudahan Bapakku Sunedi sehat walafiat, berkah manfaat maslahat dunia akhirat, dan mudah-mudahan insyaallah 8 tahun bisa memimpin Desa Karangampel Lor dadosaken qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Saudara kula yang saya hormati Kang Ustadz Syekhu, alhamdulillah wasilah beliau saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah manfaat maslahat dunia akhirat, amin ya rabbal. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system Kang, bokatan ora dihormati, bokatan dicabut kabele, santriwan santriwati sing duwe anak perawan mudu hati-hati, sebab sekian zaman reformasi aja sampai wetenge blending ora duwe. Para kiai, ibu nyai, asatid wal asatidah yang di depan, maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua yang di depan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang bagi-bagi nginung yang kemaning ang. Ya pun wis kemaning mau meneng bae. Kok ribut kon ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kula panjenengan sami saged hadir silaturahim bermuajahah dalam rangka pengajian umum, dalam rangka khatmil Quran, Isra Mi'raj, dan menyambut bulan suci Ramadan. Acaranya siji tapi telu nggih Bu. Ana khatmil Quran Rajaban karo nyambut Ramadan, ngiras ngirus bae wis ora apa-apa.
Mudah-mudahan insyaallah kumpule kula panjenengan sami angsal barokah magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wis kenal durung buka lo kula. Pangapurane singkata Bapak Ibu bokatan ketemu karo kula dengan di bae tempate kula sering ngomong ora usah ngundang kula ustad, ora usah ngundang kula kiai, ora usah ngundang kula haji. Alhamdulillah kula sampun melaksanakan ibadah haji tahun 2025. Apa maning punten kula sengit bakal diundang bapak. Umure kula Bapak Ibu masih 29 tahun. Kula lahiran 96. S1 kula teng YAIN Cirebon jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. S2 kula teng Universitas Kyai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur. Seniki Bapak Ibu kula siwuk S3 dados punten ora usah ngundang kula ustad, ora usah ngundang kula kiai, haji, apa maning bapak dadi ngundangnya sapa cukup Kang Jaki. Pokat ana rangda, ana perawan, aa Jaki beli papa. Ana beli rangdane mong tua-tua. Bapak Ibu tahadus binikmah 2014, 11 tahun yang dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Golongannya mumpuni, mung beda nasib, mumpuni mah menang kula makalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan aura kasih. Alhamdulillah di Gedung Sate Bapak Ibu saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya. Dan Ramadan 2024 kemarin alhamdulillah saya masuk 15 besar nominasi Dai Daiyah Indonesia, program dari Kemenpora Republik Indonesia. Alhamdulillah saya dinobatkan sebagai Dai Muda Internasional di Korea Selatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pangapurane Pak Bu kula ngomong kaya konon dudu sombong dudu ria, tapi ini kita hadus binikmah motivasi angge santriwan santriwati miftahut talibin sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Ngobrolnya rada serius ya Bu ya, tapi aja serius-serius pisan karena sing serius wis pada ngantuk gimana. Mangga Bapak Ibu sadereng-etak lanjutaken ceramane kula suwun mangga bareng-bareng sholawatan sareng kula ya Bu ya. Wow sampun sareng Kang Ustad cinta namina kah? Padahal kula ku sering ketemu Kang Ustad Sariman, alhamdulillah luar biasa beliau, mudah-mudahan sehat walafiat. Mau bareng-bareng sholawat karo Kang Ustad Sariman, seniki bareng-bareng karo Kang Jaki ya Bu ya. Apa maning punten jare Kanjeng Nabi Rajab syahrullah. Sing arane bulan Rajab iku bulane Gusti, wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban iku bulane ingsun jare Kanjeng Nabi. Ya Bu ya. Dados punten ayat Al-Qur'an sing merintahkaken kula panjenengan sholawat turun ning bulan Sya'ban. Dados punten ing bulan Sya'ban sing akeh-akehaken baca Kang Jaki pengen takon wong karang ampel lor pengen beli oleh akeh amplop ana isine. Sing meneng bae berarti sombong, pengen beli oleh akeh beras kintalan. Kang Jaki kitane ora duwe sawah Bu, wong sugih beras beli kudu duwe sawah. Cukup bengikien kula ngupai amalan yang sampeyan, cukup baca sholawat pengen oleh akeh amplop oleh akeh beras. Sholawatnya sing kaya ngapa Kang Jaki aja sing dawa-dawa sholawat Jibril mawon sallallahu ala Muhammad. Bengi sampeyan baca sholawat yakin esuk oli ake amplop oli ake beras. Ping pira bacane ping 5.000 aja ambekan. Insyaallah sampeyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ku edine kolayat ngupai amplop ngupai beras. Pengen beli mau pengen. Sallu ala Nabi Muhammad. Serak Bu sholawatane Kang Jaki dikit ya Bu ya. Rongok nak sholawat kin Bapak Ibu alhamdulillah wau dibacakan ning Kang Ustad Cariman, ketika dibaca insyaallah rezekinya sampeyan beli bakalan pegot. Ketika diamalakan alhamdulillah kula sampun ngamalakan Bapak Ibu rezekinya sampeyan beli bakalan putus. Sallu ala Nabi Muhammad.
Rokok kena kang jagi dikit. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tuh 2 3. Nabi plebin sekarang. Kau dikit balap-balapan kayak balapan motor gini. Ning ke arep bener ning guri sallallahu ala Muhammad. Coba bu bisa beli sing kompak bisa beli. Coba kaya-kaya kilamon sing kaya kenen pada bisa kabeh rokna kabeh lanjutakan. Cinta kakang ning senok ibarate pinter ngeblur ning sejene fokusnya mengsenok prek ngaplang-ngaplang apal kabeh ya bu ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad yubu bareng-bareng sholawatan bu ya. Sing bisa meluan, sing bisa beli meluan tak dongakna lakine kawin maning. Sallallahu ala Nabi Muhammad. بذكر محمد تهيا القلوب والضنبان الخطايا والذنوب نبي ذكره في كل أرض وفي كل زمان شفاء بالصدور وللزخام. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. سلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء.
salam. Morning kabe bu, morning kabe. Zainal Anbiya, salamu alayka tawal atqiya. Ya tayyiban, ya tayyiban, ya dawal ayana shakna والهوى نذانا والهوى نذانا والهوى نذانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان يا استقناني والهوى نذانا والهوى مستر المواهب يا طرى العرى لهاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان سوا يا طيبة يا طيبة والعيانا شكنا والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا صلى الله وسلم على النبي سيد kurang kompak Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in bareng-bareng sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Semua tangan diangkat bareng-bareng doa bu. Allahumma barik lana fira wa sya'bana wa ballighna rama waghfir dhunubana. Allahumma barik fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil zidana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan bareng-bareng. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna واغفر لنا ذنوبنا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد. Enak beli bu, sampean enak kita ngeden-ngeden pegel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki acarane nyambut bulan suci Ramadan. Sampean senget bulan Rajab jaluk ning Gusti Allah, jaluk keberkahan. Apa dongane? Allahumma barik lana sapa kana fima rojaktanaka. Bukun doa mau makan mah. Pengapurane Kiai Zaid pernah bature kula mung apal-apal ibu doa mau makan.
Karepan mangan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pengen nginung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Garapan turu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Temanjing wese Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Alhamdulillah niki Bu ana manfaat Bu pas malam Jumat nang wi kuntilanak Bu. Nang bunyi kuntilanak sing dibaca dudu ayat kursi sing dibaca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bener Bu. Kuntilanak kemudian nang apa watir dipangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah kula nyuwun kabar kami nyuwun keberkahan fi Rajab ing dalam bulan Rajab bareng Rajab sekin wis le berarti Bu 50% dongane sampean wis diijabah ning Gusti Allah bareng kin wis ning bulan Sya'ban sedelat maning garapan Ramadan berarti 75% Bapak Ibu dongane sampean wis diijabah ning Gusti Allah. Jaluk keberkahan ning bulan Rajab, jaluk keberkahan ning bulan Sya'ban. Apa sih berkalu? Berkah iku ziyadatul khair, nambane kebagusan. Jaluk keberkahan ning bulan Rajab, jaluk keberkahan ning bulan Sya'ban. Tujuannya kanggo apa? Wa ballighna Ramadan supaya sampeyan ketemu ning bulan suci Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang paling bahagia adalah orang yang bertemu dengan Ramadan. Orang yang paling bunga, wong sing bagja, wong sing ketemu karo Ramadan. Tapi orang yang paling kecewa, orang yang merugi, Ramadan teka sampeyane langka umur. Ampun terus sampean Bapak Ibu sejelat maning ke Ramadan teka. Mudah-mudahan alhamdulillah ya Allah umure kula sampean ketemu karo bulan suci Ramadan. Alhamdulillah bengikian Miftahut Talibin ngadakaken acara khatmil Quran sekaligus menyambut Ramadan. Bukan sampean ganjarannya luar biasa. Jare Kanjeng Nabi wis jelas man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Man sapane wong beli gede beli tua beli cilik beli enom fariha kang wis seneng ketika sampeyan seneng bunga bidukhuli Ramadan kelawan manjinge Ramadan. Alhamdulillah ya Allah sedelat maning Ramadan teka disambut dengan gembira apa maning karo ngadakaken disambut karo ngadakna acara pengajian khatmil Quran. Maka insya Allah Bapak Ibu jare Kanjeng Nabi ketika sampeyan bunga seneng tekane Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Maka haram jasade sampeyan kabeh manjing neraka. Endi jasad berarti sangat endas sampeyan takang sikil berarti sampeyan wajib manjing suargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan insyaallah sing bengikian hadir berkontribusi anak acara khatmil Quran nyambut Ramadan mudah-mudahan insyaallah dari ahli surga kabeh. Amin ya rabbal. Karena apa Bu? Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan adalah bulan berkah. Ramadan adalah bulan magfirah, bulan ampunan Bapak Ibu. Yang namanya surga dibuka luas-luas, sing arane neraka ditutup rapat-rapat, setan kabeh dibelenggu, setan kabeh dipenjara. Bakal Ramadan masih kegoda setan, berarti arane setan luwian kan Bu. Biasanya setan aneh guri ngantuk. Tapi Bapak Ibu lamun ana sing takon maukah Kang Jaki angel apa sing arane Ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah ora bisa Arab wis gampang ngakenen. Jare Kang Jaki definisi Ramadan kayak kene iki. Ramadan adalah bulan BBM. Apa BBM? Awas dudu bahan bakar minyak. Ramadan adalah bulan BBM. Apa BBM? Awas dicatat gawe story WA ya ning TikTok. Ramadan adalah bulan BBM. Apa BBM? Bulan berkah maksimal. Ramadan adalah bulan premium. Apa? Premangan prenginung. Ramadan adalah bulan solar. Apa? Solat dan sabar. Ramadan adalah bulan pertalit. Apa? Pertahankan solat dan istiqomah. Ramadan adalah bulan pertama. Apa? Pertama pertahankan jangan sampai maksiat. Ulang. Ramadan loro telu enak temen BBM premium pertalit. Kita jawab pegel-pegel dijelasakan klepak BBM
Pujara kono Kang Seho, Kang Ustaz Zaid ngerti stroke beliawis. Sing penting kita mah balik gawa amal amplop maning. Benak temen. Durung-durung acan Kang Seho kita disangkani rai amplopan. Bu punten gari masalah amplop, gari masalah duit bu kita si prinsipe bakal serama ning Kang Seho punten dipayah alhamdulillah, ora dipayah jaluk. Dadi ado-ado Kang Jaki sing uma marani mengkarang ampel lor tujuane siji loro donga duit maning. Benak teman durung-durung acan dirangan rai amplopan rai duitan. Sallu ala Nabi Muhammad balik maning. Ramadan adalah bulan BBM apa BBM bulan berkah maksimal. Ramadan adalah bulan pertalit apa pertahankan solat dan istiqomah. Ramadan adalah bulan solar sobat apa solat dan sabar. Ramadan adalah premium premangan Ramadan adalah bulan pertama pertahankan jangan sampai maksiat. Ketika wong karangan pelor oli BBM, oli premium, oli solar, oli pertalit, oli pertama, insya Allah kita semua akan mendapatkan bensin. Apa itu bensin? Benar, surga itu indah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Hakikat Ramadan la'allakum tattaqun, mencetak orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Wong karangan pelor pitake dawa. Kayakan yang bakat ceramah di rumah dijerit-jerit bedikah. Kita ibu sengaja mau kuning umak di rumangan bu. Kayak sedurung tekak kula pengen Kang saya ngomong pengen mangan dikit. Orang baru langsung duduk ning arep bu. Dipai banyu putih sampai jejer banyu putih. Ning dhuwur banyu putih maning sampai siji loro telu. Paku dipai banyu putih mikire kula eja Kang saya ku Kang Ustaz Zaid ciblik kuat tuku banyu butek ta. Tapi bu pangapurane nangapa panitia ngupai Kang Jaki banyu putih ngerti bu. Tahadus binikmah alhamdulillah. 2025 Bapak Ibu kula ceramah sampai tekang 500 widak panggungan. 500 widak panggungan lamun sepanggungan 5 juta pirang miliar Pakku. Kalaku. Tahun kin alhamdulillah sampun melebes sekitar 250 Bapak Ibu alhamdulillah. Ngerti panitia ngupai banyu putih karena mikirakan tenggorokane kula. Karena apa? Air putih sing ning arep kabeh arna air murah. Paling kin 3.000 perak kin ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu punten maukah Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan berkah, tapi semono ya Allah bulan mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Bapak Ibu. Tapi ada 3 orang. Anak pira? Ada 3 orang yang tidak akan diterima puasanya. Ada 3 orang yang tidak akan diterima ibadahnya selama Ramadan. Ya Allah rugi teman. Ngenten-ngenteni Ramadan turune bae dadi berkah, turune bae dadi ganjaran. Tapi apa? Malah beli diterima, beli tanggung-tanggung, beli sedina rong dina. Tapi 30 hari Ramadan tidak akan diterima puasanya, ibadahnya selama Ramadan. Bu punten ceritane Kanjeng Nabi lagi pragat sembahyang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pragat sembahyang Idul Fitri Kanjeng Nabi jawab amin 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 ping pira ping telu. Akhirnya sahabat tuh bertanya ya aman punten wong tua punten aja pada ganjen. Sekin buang tua ganjen kita khawatir ibu sampean mati ditakoni malaikat ganjen metu. Ditakoni ni malaikat. Busya. Suara apa? Ngece di kaki. Wong ganteng kayak kene Buddha aja Kang Sehu. Ditakoni karena waktu urip ning dunya ganjen. Ya Allah wani morek pisan. Ditakoni malaikat man robbuki siapa pengerene sira jawabnya apa mau tahu aja apa mau tahu banget lah putak malaikat dengan bu sing bener wong karangan pelor man robbuki siapa pengerene sira kepo ya malaikat dikepo-kepo akhirnya malaikat jawab begitu sulit nakoni sira sallallahu ala Nabi Muhammad.
Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Nabi Muhammad panjenengan ngomong amin, lu jawab amin, kusapa sing donga, langka udan, langka angin, sampeyan ketemu jawab amin, ketemu mengucapkan amin, sapa sing donga Bapak Ibu. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pangapurane Kang Jaki wis bakal ceramah aja ngelang materinya Bu ya. Bakal pengen pangapurane Kang Ustaz Kiai, Kang Syekhul lamun ngaji pengen serius, yang ngaji rutin Senin Selasa Rebo kayak bakal ceramah belikan pada bubar kabeh Kang. Balik maning. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kanjeng Nabi jawab, mau ana malaikat Jibril mundun. Pragat sembahyang Idul Fitri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau ana malaikat Jibril mundun, malaikat Jibril donga. Apa jare malaikat Jibril? Muhammad aminana dongane kita. Secara logika Bu, yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengamini adalah Nabi Muhammad. Mustahil dongane ora diijabah, pasti diijabah. Apa dongane malaikat Jibril? Muhammad ora bakalan diterima puasane ya Allah, ora bakalan diterima ibadane selama Ramadan. Siji anak sing durhaka karo wong tuane. Akhirnya apa jare Kanjeng Nabi jawab, amin. Muhammad aminana ya Allah, ora bakalan diterima puasane, ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan. Sapa sing keloro wong wadon sing lawan karo lakine puas ladas. Seneng kita bakal yang seneng kan? Sing ketelu Muhammad ya Allah, ora bakalan diterima puasane, ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan. Sing ketelu sapa? Sing karo tangga batur beli pada akur anak beli ning kene akeh ning arep ta ning gore kanggo kudung apa? Kudung coklat rombongannya kan berarti ribut masalah beli mari-mari. Hah? Iya bener. Ya orang apa-apa kalau ngomong jelas-jelasan Bapak Ibu kita mengundang manis roh beli awis. Aduh laras jelis dewek. Ya bener kula nyontokaken ku sing lima calon wis pada akur, wis pada nerima, pada legowo. Sing beli terima ku sapa? Cucuk-cucuke. Kadang sing beli sadar ku enak wis santai wis apa. Kadang maukah ninggurine pada bengkrengan, cucuke pada bengkrengan, kune mah enak-enakan santai, mikir apa wis dadi. Tapi mudah-mudahan dongakna ku Edi durung dilantik wis mikiraken ning pengajian, wis mikiraken ning santriwan, santriwati Miftahut Thalibin. Kang Ustaz Zaid, Pak ku Edi nyumbang beli. Kok taskin? Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis tenang, bakal dadi Ibu, bakal anak pemimpin nyalon terus dadi berarti wis katon bagus wis katon mane mudah-mudahan insyaallah balik maning anane acara ini ku Edi teka sudung pelantikan dongakna mudah-mudahan ku Edi sehat wal afiat karangampen lor dadosaken qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal bahas siji apa jakan kah anak sing durhaka karo wong tuane. Bu, anak alhamdulillah bisa nih maukah pada khatmil Quran. Karena apa Bapak Ibu? Karena wong tua nitipakan anak ning kiai, nitipakan anak ning musolah ning nang apa Ustaz Zaid. Bapak Ibu alhamdulillah Ustaz Zaid sudah membuktikan Bapak Ibu anaknya sampean kabeh maukah wis bisa baca Al-Quran. Insyaallah anaknya sampean beli bakalan durhaka, beli bakalan nantang ning wong tua, tapi insyaallah dadosaken anak kang soleh dan soleha, anak sing bisa ngangkat derajate wong tuane dunia akhirat amin ya robbal. 9 bulan Bapak Ibu, ibu mengandung kita dan melahirkan, merawat kita sampai sebesar ini Bapak Ibu. Lantas bagaimana Bapak Ibu kita sebagai anaknya garapan ngupai jasa apa? Garapan ulang jasa apa nih wong tuane srok ampan punten Bu. Kebanyakan ketika anak yang kaya orang tua dadi babu,
Tapi ketika orang tua yang kaya, anak jadi ratu dan jadi raja. 10 anak beli bakalan bisa ngopeni wong tua siji. Tapi sok wong tua siji bisa ngopeni anak 10. Wong tua seneng bakal rayaan, anak 10 kumpul kabeh. Anak pertama ngupahi 2 juta. Anak keloro 2 juta, 10 anak pira 20 juta kiai. Ya Allah Pak Kuwu, wong tua nangis kesenggukan. Jare wong tua ngomong, ya Allah Gusti, nang apa anaknya kita beli 50 bae. Ya lamun 50 ke 1 juta orang. Sok Bapak Ibu, ibu sing wis tua-tua kang jaki wong tuane kita wis langkah kepreben carane kita bakti muliakan wong tua dengan cara mendoakan. Pragat sampeyan Idul Fitri, sembahyang Idul Fitri, wong tua sing wis langkah pertama aja mendi-mendi ziarah dikit ning wong tuane. Bapak mbok sampeyan kabeh sing masih anak tekanana jaluk pangapura Bu. Luar biasa orang tua, apa maning ibu, bapak ibu anak seiranya kah ibu kah Kodit. Anak sing jawab ibu kaulah anak berarti bisa nyanyi mau kana ibu enun jadi siapa kan kah mak kita lagi nyanyi duduk lagi ndang ibu wanita yang derajatmu 3 dibanding kau mengandung lagi beli mari-mari yang anaknya bukti ini paling ceria karena 10 je aman punten kang utar saya kok lamun anak wong wadon ngomong kang jaki wong lahiranku antara hidup dan mati beli percaya Bu ngomongnya kapok pegel lara antara hidup dan mati wong lahiranku beli percaya kita mah Bu buktinya apa wis meteng lahiran meteng maning anak sampai 10 berarti kenyataannya survei membuktikan wong lahiran beli lara beli kapok tapi apa enak tapi serok takonana bocah cilik nang sirah sunat lara beli lara kapok beli marim apa beli maning-maning jujur Bu akhirnya apa beli sunat maning dengan lamun mau balik gobloknya masa Arab payu dengan teman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok muliakan orang tua. Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ampan punten sing dadi wong wadon, sing dadi ibu aja pada main bola, watir surgane berantakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampan Bapak Ibu wonten teng kitab Wasiatul Mustafa. Sing wong garepan lawan karo wong tua beli bakalan bisa ngambung suarga. Manjinge bae beli bisa apa maning ngambunge. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namam. Kayo ngledek lepak be lah mak lamun ning dure ngotot ning sore ngotot Kang Ustad ning dure ngotot ning suruh kepak be ya belinak ya Pak ya iya lamun ning dure lembek ning sore lembek ora apa men dure ngotot ning sore ya belinak ya wis kayak kanan deki mumpung anak paku anyaran tanggal 13 paku ya dilantik ya 13 atau 12 garpan dilantik paku kita buktikan ke paku Edi paku sing anyar bahwasannya wong Karangampel lor blok gang 5 lor kompak lamun tangannya Kang Jaki buka jawab Allah bisa ya supaya kompaki lamun tangannya Kang Jaki gegem jawab Allah nih pragat sedurung gegem aja pragat tujuannya apa supaya kompak
contoh. 1, 2, 3. Kodorong. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namam. Mati nang Belanda beli di mati nang Jawa. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namamin. Den haramakan bu haram. Den haramakan jasa dia sampeyan. Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Haramakan manding suarga siji sapa. Wong bakhil, wong medit, wong kutrit. Ana belin kene. Akeh bae temen saya kene ya. Sing keloro sapa? Sing keloro wa'akin wa namamin. Sing keloro sapa? Wong sing larakaken atine wong. Ampun punten wong tuane sing masih alna bosok muliakaken, ratukan rajakan orang tua kita, insyaallah hidup kita bahagia, sukses dunia, sukses akhirat, amin ya robbal. Sing wis langka dongatna niku tandane anak sing soleh lan sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sing keloro Bapak Ibu, beli bakalan apa? Beli bakalan apa jemaah? Beli bakalan diterima puasane, beli bakalan diterima ibadahnya selama Roma. Si apa sing keloro? Ulang, siji apa? Anak sing durhaka karo wong. Ampun punten Bapak Ibu kula pesen sing duwe anak srok jagian dititipaken ning musala Miftahut Thalibin. Bokatan beli musala kene ning masjid, ning madrasah, ning TPQ, ning pondok pesan, ning kiai-kiai sing ana ning Karangampel lor Bapak Ibu. Karena apa pangapurane sampeyan dadi wong tua kudu tegas. Nang nok sira lahir sing rahim ibu. Keprebencarane sira bisa ngaji. Lamun sira beli bisa ngaji berarti bapak karo emak durung sukses didik sira. Tapi ketika sira bisa ngaji berarti emak karo bapak wis sukses didik sira bu. Karena apa? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti orang tua najah di akhir hayat orang tua, bo pangapurane yang diharapkan orang tua bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Mending baik anaknya bisa ngaji. Malam Jumat wong tua tekaning umah, delengna anak pertama ning kamar lagi apa? Lagi ngaji. Anaknya bisa karena bengene ngaji ning Miftahut Thalibin. Wong tua teka malam Jumat sing lawang delengaken anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Lamun dibacakan bisa minjam rolas ko nenek. Delengna anak keloro lagi apa lagi tahlilan lagi wiri. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah di Hil azim. Delengna anak ketelu lagi marhabanan sholat wataning kamar ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam. Allahu Allah salawatullah. Wong tua sing kuburan maraning umat delengna anak lagi pada ngaji bu seneng tablik. Jare wong tua ngomong alhamdulillah ya Allah. Karang kurunge kita lagi nglakoni, karang kurunge kita lagi dilakoni baca Qur'an.
padang lakoni kebagusan. Wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis bahagia karena bengene ngaji ning Kang Ustad Zaid ning Miftahun Thalibin. Coba bayangkan lamun anaknya sampeyan bisa ngaji, ya Allah wong tua ngenes naudzubillah. Malam Jumat wong tua tekaning umah delengna anak pertama lagi apa lagi main gaple jeprat. Anak keloro lagi TikTok, Facebook, Instagram, we gombel. Anak ketelu laginya najan demene segunung. Pinter ya Maya. Kula beli sanggup yen arep di bagian mundur gagal daripada laraho yen demen kula pegaten. Ya Allah, yen demen rabine putusan hanya dia. Pinter kabik ya gari nyanyi sih. Kayak sugi kita nggak pakai organik ini pada joget sawer bu apa? Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu wong tua nangis bu delengna anak wong telu. Anak telu nek ning kamar anak putu boro-boro lagi pada dongakna wong tua malam Jumat. Malah lagi kang apalagi pada nglakoni maksiat cari wong tua sampai ngomong ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas harang kurunge kita kang nglakoni maksiat. Wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis ke jiwa. Ana siiran bengen kah roh ana kabeh. Malam Jumat roh iku ning pinggir benak temen si lawang. Bakal nyanyi ku cengkok sing enak klepak belawang. Bu punten April bisane menang karena apa? Nang suarane enak. Karena cengkoknya enak. Yang punten April lamun ora kenang debos karo The Sultan juara siji bu. Asline mak Tasyaka juara papat waktu semono salah lirika. Hidup April. Barang sampeyan je pengen menang. Wong nyanyi be pales kaya konon. Malam Jumat ro iku ning pinggir lawang. Rongokaken ke. Malam Jumat aja ngatek berong nak jadi ke. Malam Jumat. Malam Jumat roh iku ning pinggir lawang. Enak lawang. Nyuwun dipun disukani kalimat Quran. Anak putune ora bisa pada ngaji. Balik ning kubur bari nangis Brebes Losari. Brebes Losari. Balik ning kubur bari nangis Brebes Mili. Terserah cam-cam kita. Musola buatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Surak bu siji warisakan anaknya sampean apa je Al-Quran. Mending baik anaknya bisa ngaji. Solusinya titipakan ning Kang Ustad Zaid. Kayak Kang saya ku gak bengene ngaji kenangnya. Alhamdulillah Kang saya wis gede kayak konon tinggi bu Kang saya ku lemukakan mangan berkat gini bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing keloro ora bakalan diterima puasane ibadane selama Ramadan. Sing keloro sapa wong wadon sing lawan karo laki ne puas ladas. Kang Jaki kita ki pengen berusaha melu mangkat ngaji melu jamiahan. Awas punten sing melu jamiahan sing rajin jamiahan durung tentu jadi wong wadon sing solehah. Wong wadon sing solehak, wong wadon sing kaya ngapa si Kang Jake ate Allah taat karo Gusti wa ate Rasul taat karo
Kanjeng Nabi, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita di rumah tangga? Suami. Aja deleng laki blesake, aja deleng laki melarate, tapi delengan barang. Bapak juruk tua-tua gak bapak mau barang aja. Iya. Aja deleng laki blesake sing ngombak ya. Aja deleng laki blesake, aja deleng laki melarate, tapi delengan tanggung jawab barange maning. Kadang punten bapak ibu mentang tapi punten ya aja ngarakan wong wadonnya, kadang punten dadi laki aja pengen dihormati. Kadang wong lanang pengen dihormati tapi tidak bisa mengerti apa kemauan istri. Bener beli ngomongnya apa je Kang je kita keje bosen rabine kita pengen kawin maning, bakal pengen kawin maning bakal rabine sampean pak pengen ayo dimodale kanggo apa skincare. Tapi punten wong wadone kudu deleng dikit wong lanang iki sanggup ta beli lamun kanggo tuku skincare sewulan pirang atus sewulu. Padang kemaya Allah bu skincare beli gawe seneng laki malah gawe putek laki, putek sedlemek pusing seiring. Apa jare laki ning sorwitan pelem nginung dawet ning ngesor uwit endase mumet ora duwe ngaku dhewe. Anak obor murube gede garap setor motor langkado toko kapuk diwadai karung utange numpuk ning warung sarung atlas warnane kita kayak ireng mama sarung atlas warnane kuning durung lunas uwis utang ngaku dewek. Barang punten pas skincare zaman skin bener pak tapi punten wong wadon skin ayu wong wadon skin glowing dudu nang banyu wudu tapi apa nang skincare. Dibalik istri yang glowing anak suami sing pada pontang panting, dibalik istri yang glowing anak suami sing pada sinting. Ning jerone skincare bapak ibu saking puteke laki skincare jerone anak apa baik anak krim malam krim siang toner serum sunscreen. Brandy di skincare apa baik? Japra, La Tulip, Citra, Wardah, Navagrin, MS Glow. Ya apal galuran tadi di pesel. Tapi punten bapak ibu, ketika pengen apa sampean wong wadon pengen ayu kudu dimodali aja malah selingkuh, aja malah pengen kawin man terus punten pak tanggung jawab. Seorang suami kisebere akeh nyuci piring tanggung jawab itu suami. Suami dalam Islam tanggung jawab suami itu bu luar biasa. Cari nafkah tanggung jawab istri ta suami. Basuh piring, bebaso, nyetrika, nyapu, nyusui anak. Masa nyusuinya anak si suami? Pak tugasnya berat pak sekin sampean nyusui anak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Istri yang solehah bukan istri yang cantik jelita. Istri yang solehah bukan istri yang kaya raya tapi bapak bukan cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Hadirin kaum muslim bapak ibu di era zaman sekarang cantik gampang dipoles. Pakai bedak indah mempesona, bibir merkah merah derima pakai mirabella, senyum indah bergerak asmarah itulah kecantikan hanya sekedar pandangan mata. Tapi belum tentu muka yang cantik ia adalah pendamping kita yang setia. Karena apa? Cantik boleh dipandang oleh pandangan mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Karena apa? Kemesraan adalah kunci daripada kebahagiaan. Oleh karena itu istri yang solehah jaminannya orang hidup bahagia. Soleha artinya ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukul ibad. Istri kita mau beribadah kepada Allah, bersosialisasi sama manusia, ia cintai suami, ia sayangi suami, pakai bedak untuk suami, hidup seia, sekata, senada, seirama dengan nada-nada cinta. Ampan punten bapak ibu kula sering ngomong kepreben carane sampeyan mati gawe bekas bagus ning laki kaya sapa Siti Khadijah karo Kanjeng Nabi. Terus punten ning kitab bapak ibu wonten anaran setan kabe anak sanga bapak ibu anak setan sing tukang goda rumah tanggane sampean sapa arane setan Zalaitun. Setan sing tukang goda arane setan dasim. Anak setan Zalaitun iku tugase setan sing tukang goda ning pasar.
Ana setan sing tukang goda pejabat kuwu termasuk siapa arane Akwan. Ana setan sing tukang goda rumah tanggane sampean apa arane setan Dasim. Dasim wong lanang kurang apa coba Bu, sedina ngupai 500.000 kinok 500.000 bokatan kakang balik sirak masak sing enak, bokatan beli yang masak kok tukua masakan sing enak, bokatan kopinya entok tukuan kopi kapal genine, bokatan udude kita entok tukuakan udude turung di PU gitu nah. Akhirnya apa enggih Kang nurut Kang, akhirnya apa Bu, wong lanang mangkat kerja pas wayah balik jam 5 Bu, wong wadon saking sekin awas zaman milenial Bapak Ibu, wong wadon bakal sore jarang ning rumah anak ning balai desa Pak Ku senam karo ibu PKK. Awas kira bini Pak Ku kan. Akhirnya apa kewajiban ning laki Bapak Ibu dihilangkan. Jam 5 wong lanang balik Rabi masih ning balai desa lagi senam. Jare Rabi nestangnya Allah beli kelingan cak. Lakine kita waya balik durung masak. Durung tuku masakan. Kopi durung tak tuku wong lanang Bu. Tok assalamualaikum sing nerima tamu siapa? Anaknya. Nok bokira mendinok. Lagi senam ning balai desa aja Pak. Karo rabine buku ayo rabine Pak Kubu. Akhirnya apa Bu? Mengkel Bu wong lanang nafsu beli metu ki. Wong lanang bisane setruk nang nafsu kayak kan gitu. Ya tekanan batin dengan Bu. Terus punten wong lanang ibu uripe melas pu jadi digentak-gentak bae. Lagi cilik digentak-gentak bening. Wong tuane kon sekolah kon ngaji ning Ustaz Zaid jangan. Sekolah digentak-gentak bening gurune. Kerja digentak-gentak bening majikane. Kawin digentak-gentak bening rabine. Pantesan wong lanang pada pengung gak mau nang gentak-gentak. Akhirnya apa Bu nafsu beli metu nyahan Bu. Dari rabine ya Allah Kang. Jerong hati pangapura kulakan. Kulap Kang salah Kang. Tapi punten bokatan sampeyan nyewot ning kita aja sampen tekang metu ngomongan kasare. Kula pesen ning wong lanang. Sebenci-bencine senyewot-nyewot ya Pak Bapak ning istri aja sampen tekang ngomong kasar. Apa maning sampen nyakiti, dupaki, ngepreti. Tidak cinta, tidak sayang. Kembalikan kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Ngorobi dia lu di kamar wong. Akhirnya apa Bu wong wadon balik ngerasa sa tok assalamualaikum. Dijawab ning lakine waalaikumsalam. Saking nafsune wong lanang wis ngupai duit 500 langkah apa-apa ning meja Bu. Nyok konyok. Tas mende nyok konyok. Rabine diundang kunyuk Bu. Lah wadone beli kalah saing. Apa jetek ketek? Coba bayangkan kunyuk karo ketek dadine apa anaknya? Berarti wis jelas ning jero omahku kebun binatang kabeh Bu. Ya anaknya lenggarangan bapak kayak sih. Akhirnya apa Bu manjing ning jero omah. Pinter ya wong madon Bu. Maghrib biasanya orang adus. Barang kin mah adus Bu. Kanggo sapo pentin, kanggo sabun nuvo beli apa biasanya krim malam kanggo krim malam. Akhirnya apa beli biasanya kanggo minyak wangi sederung turu minyak wangian dikit. Senget endas sampai tekang sikil prat prot kari-kari Bu lanange lagi ning jaba lagi ngudud lagi nenangaken ati mau katas ngomong kunyuk. Akhirnya lewat minyak wangi nih jari laki ngomong ejis rebeng kuntilanak sing ngendi gini. Akhirnya wah yang mancing Bu. Wong lanang kegoda nih. Wong wadon ya Allah nok. Nyelatek baik dikang odi durung pragat. Rabine siapa sih Kang nyantek bae Kang. Jangan payah Kang. Ketenger anu kini galak kini laki ini galak kini keteng. Akhirnya kibu wong lanang manjing ning jero umah. Ya Allah bener jare ustaz jare kiai lamun wong wadon pengen ayu kudu di moda aja malah kawin maning. Ya Allah nok siraku bener nok ya didangdani ma ayu nok oli tuku ningen diganok ning jero ati nih
tuku ning ngendi ganok skincare no duite sing ngendi ganok. Akhire wong lanang publik kuat ya Allah wis malam Jumat pisan. Akhire wong lanang rindik. Ayo. Akhire wong lanang jawil wong wadon. No. Pintere wong wadon bu jawabe apa? Kang preben kang sampeyan kolut tak karo kunyukku. Setan sing tukang goda rumah tangganya sampean saparane bu setan dasin ampan punten Bapak Ibu pengadilan agama Indramayu, pengadilan Sumber Cirebon Bapak Ibu kebanyakan orang cerai. Wong Karangampel pada cerai alasannya apa? Nang masalah dapur, nang masalah ekonomi. Garepan turu wong lanang karo wong wadon ribut nang masalah dapur. Garepan turu ribut masalah dapur, tangi turu ribut masalah dapur, takang garepan mangkat kerja ribut nang masalah ekonomi, masalah dapur. Ning pengadilan agama bocah cilik dau kawin oleh 2 tahun Bapak Ibu ditakon nang apa sira pegatan nang masalah wong tua tinggal matine bejeluk pegatan nang apa masalah dapur. Ampan punten Kang Jaki pesan ning wong Karangampel lor bokatan anaknya sampean rumah tangga gawe umah aja anak dapure supaya aja pada tukaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi bu ya Allah wong wadon kene paku boro-boro garepan gawe bekas bagus ning laki garepan mati kayak siapa aja mau ke Siti Khadijah karo Kanjeng Nabi boro-boro pantesan wong wadon mati wong lanang nangis bu padahal menangis bobat kan bu lagi mikiri siapa gantine wong wadon di anjina ning jero kubur bu wong lanang nangis karo ngendek kuburan kesengguken nok sing beda-beda ya nok ya kakangnya kawin maning nok boro-boro gaya bekas bau ning laki yang kudungan soten punten Kang Sekho kepokon ning pengajian kudung macem-macem anak ireng, anak putih, anak kuning, anak hijau, brandy de macem-macem. Zoya, Elzata, Rabani, Nibras, Manjaivan Gunawan, anak Denai, anak Jornai, anak Buton. Ya apa kita ini dagangan. Tapi sok bakat turu karo laki boro-boro kanggo kudung, rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan. Kelek baci noraya rambut. Jare laki ngomong nok jek kelek kasira kunok bacin temen sinok. Jek Kang dibacin-bacin di Kang usul bae Kang. Bedakan merahan minyak wangian wong Karangampel lor bakal ngaturaken anaknya sekolah teh. Numpak beca ayune wangine kanggo tukang. Garepan kondangan bedakan merahan minyak wangian ake tukang parkir lanang kabeh ayune wangine kanggo tukang. Garepan pengajian di sing tramane Kang Jaki masih enom bedakan merahan minyak wangian ayune wangine kanggo kang pret. Tapi sok turuning umah wong lanang lah kasing betah turuning umah nang apa panas nang apa rabine boro-boro kanggo minyak wangi malak nang apa beli betah panas kanggo balsem gliga bakal turu mending balsem gliga apa pakuwo anak seriwing-seriwinge anak wong Karangampel lor bakal turu mambune bacin kanggo pasal 88 Kang Jaki di anak beli minyak wangi sing murah anak regane pira 500 perak apa sopel rasa bengkoang. Sedurung turu wong wadon sebujur badan dipayu sopir rasa bengkoang. Pas waya bengi bapak ibu wong lanang pengen ngambung pas waya ngambung nok ye pahit temen. Ana beli ning kene. Ana dodok ning arep taning gore. Ning arep. Kudung apa? Kudung eping emak berarti. Lambi bagus-bagus seragaman ya Allah ku seragam anak pink anak orange sebagainya bu ya kepokon ning pengajian kepokon ning majlis takliman serok turuning umah karo laki pernah beli turu Kang ayo Kang turu kanggo seragam boro-boro pledre kanggone apa daster mending daster itu kuning molder mayu sing regane 300.000 dinggone enak adem ayam barang tukulan ning pasar Karangampel jati barang Tegal Gobuk sing regane 20.000 diskonan wis mah merayang tipis pisan dinggo awake lemu miring mengkanan mau prepet miring mengkiwe mau propot jare laki ngomong nok ya soek disambung kanggo peniti
mending penitine cilik barang penitine gede Kang Sehu beli kelingan di kancing bengi laki munggah jerit-jerit kekecos ana beli ning kene ana ning arep ta ning gore ning arep rombongannya apa kudung ping rombongannya kuwono ning dunya oli dan asal aja kaya wong ngomong edane ajine kita delok dangdan ora karuan bakal dadi bature dangdan setan sabar ya Allah dangdan ora karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti ngaku dewek laki pegel nyanding mejeti laki pengen kopi nyanding layani rezeki gede alhamdulillah rezeki sedeng alhamdulillah rezeki cilik alhamdulillah laki beli balik nah dak di kamar laki beli balik alhamdulillah naudzubillah sandal baru alhamdulillah tuk dipakai di hari tak punya pun tak apa masih ada sandal di muso nyolong di kamar sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad terserah jam kita sing ngenggo kita sintu kita dalang jam baik ji mungkin galak-galak ya sampai jam pira pengajiannya jam 1 jam loro subuh duduk pengajian penganiayaan narane pun mah sallallahu alaihi Nabi Muhammad Bu mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu wong wadon khususnya bukan termasuk wong wadon sing bangkang lawan ning laki sok laki teka laki garapan mangkat kerja ditakoni Bapak Ibu ya pragat sampean kok sembayang Idul Fitri jaluk pangapuran ning siapa ning laki sing wong tua lanang pertama ning wong tua dikit terus ning bakal wong wadon ning laki bakal anak terus ning wong apa karena apa kewajibannya berubah ya Bu ketika ibu sudah berumah tangga atau mempunyai suami maka kewajiban ibu sepenuhnya ada di suami sallallahu ala nabi Muhammad paham ya Bu ya ngomong laki teka begitu laki teka lamun bisa wong wadon dan sing ayu nonggoni ning guri pawon ya maning nonggoni ning guri lawang begitulah kita assalamualaikum sampai ngomong wadon Kang pegel takang Kang sehat takang Kang waras takang Kang di PJT dikit takang Kang bobo dikit takang Kang rokok dikit takang Kang ngopi dikit apa nubruk dikit insyaallah wong wadon wong lanang sepira pegele lamun rabine kaya konon Bu insyaallah pegel kabeh wes blabas dosane amin mani sallu ala nabi Muhammad telu sing karo tangga batur beli pada akur durung kok turun takon-takon aja akeh. Yang kodorong sing ketelu Bapak Ibu sing karo tangga batur beli pada ampan punten Bapak Ibu melalui acara kinyu keprebencarane sing mau ne pada bengkerangan wis pada akur kabeh sedelat maning Ramadan kumpul dadi CJ ning bulan mulia ning bulan suci bakal bengi pada traweh kabeh diisi kabeh musolane ya Bu ya aja sampean gawe musola pada bayak kaya gawe katil durung dadi durung duwe maning nyelang akhirnya apa ninggang gang 5 lor kumpulaken jari RT sing seumar 200.000 kanggo tuku apa gawe katil gawe tempat adus dikumpuli oleh 15 juta katilnya bagus stainless Bapak Ibu ana dorongane terus tempat adusnya bagus TV wis bagus anak gelem beli sing numpak pada bae sampean gawe mak musola wis bagus ya Bu ya tapi langkah isine yuk kita sambut Ramadan dengan riang gembira Bapak Ibu isi musola mudah-mudahan insyaallah
bukan hanya nanti Ramadan yang istiqomah, pragat Ramadan insya Allah sampeyan mau kabudadi apa insya Allah apa pragat Ramadan insya Allah Ramadan masih istiqomah kanggo nglakoni sembayang ning musola. Bu pangapurane sing kata masalah karo tangga batur beli akur. Syekh Mustafa Al-Ghul apa Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali pernah berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Wong karangan pelor bersatulah seperti tangan ini. Kapan bae tangan lorok ibu pengennya kapan bae bisa bersatu. Aku lawane bisa bersatu kapan bae bu. Aja sampai jare Imam Ghazali seperti kedua telinga ini. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jangan bercerai-berai seperti kedua telinga ini. Kuping loro bu sampai dina kiamat masa ngara bisa bersatu. Mudah-mudahan insyaallah pragat kuan tetap karangan pelor bersatu kabeh kaya tangan loro amin ya robbal. Ana wong sugih garepan mangkat haji. Wong sugih mangkat dunyane hartane dititipaken ning bature. Orang ibu ya. Dititipaken ning bature. Sebagian hartanya dititipaken ning bature bu. Akhirnya apa? Mangkat haji. Sing dititipi ki bu jare wong sugih mau ka wonge wonge adil, wonge jujur, wonge aman. Akhirnya bu pas waya balik haji, batur sing dititipi hartane mau kabuk ninggal. Akhirnya apa barang sebagian harta wong sugih mau bukader ya Allah Gusti kepreben kieu. Padahal kita kunitipaken ning bature kita, wonge jujur, wonge amanah. Tapi Gusti Allah beli werubu sing arane umur lu ya. Awas umur beli weru wong karangan pelor bisa jadi kang jaki sing enom, sampean sing apa sing enom kari, sampean sing tua ulu. Atau suwalike sampean sing tua ulu, kita sing enom kari. Hah? Lama mau balik goblok masa arep payu aku. Akhirnya apa bu wong sugi mau bu balik bapak ibu wong apa mau ka wong sing dititipine ninggal keder kalang kabut. Akhirnya lunga ning kota Mekah ana wong alim anak kiai marki kiai pangapurane kula sowan teng panjenengan silaturahim kula pengen tanglet batur kita ki wong jujur batur kita ki wong amanah. Pangapurane kita linitipaken duit ning bature kita sebelum mangkat haji sebagian hartanya berapa dinar barang punten pas waya kita balik bature kita ninggal dunia kepreben kin duitnya mendi garepan golati mendi coba barang ning anaknya beli wasiat beli nitipaken ning tangga batur beli nitipaken karena apa sifate raha jawabane bu jawabane wong alim mau apa sira lungaan ning kota Mekah ning apa lungaa mengsumur zam-zam. Apa? Sumur zam-zam itu air dari surga. Sumur jam-jam beli bakalan entok sampai nang kiamat. Lungaa sepertiga malam ning sumur zam-zam sing anak ning kota Mekah. Terus undangan bature sira ning kono ning bibir sumur zam-zam. Lamun bature sira diundang, terus bature sira nyaut berarti bener bature sampean jujur. Wonge aman. Lunga bengi-bengi bu lunga mengsumur zam-zam. Sepertiga malam lunga mengsumur zam-zam. Bengi-bengi lunga mengsumur zam-zam. Bengi-bengi ya. Lunga mengsumur zam-zam. Nunggu ya. Akhirnya bu bengi-bengi mengsumur zam-zam. Tekang sumur jam-jam bumeng bibir sumur jam-jam diundang bature telung kali berturut-turut orang nyaut. Ya fulan meneng baik. Ya fulan angger meneng baik. Ya fulan meneng baik. Ya Allah bu brebelan banyu mata wong sugi mau kepreben kinjare kiai bakal nyaut berarti wongnya jujur berarti batu di kita ora jujur tak. Akhirnya balik mang pak kiai batu di kita nya orang nyaut kiai
Apa bu jawaban kiai gawe kaget? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kepreben kiai, duit kita nih, dunia kita nih, harta kita nih. Jawab kiai apa? Ya wis, sepertiga malam. Bener berarti batu di sirah ora jujur. Sepertiga malam sirah lunga akmana ning Yaman. Apa je? Yaman. Ning Yaman ana sumur arane sumur Barhut. Apa je? Apa sumur Barhut? Sumur Barhut apa bibir daripada neraka Jahannam. Yaman, Yaman. Golongannya siapa? Kopi. Orang melu-melu kita mah kono melu kono ora payu ceramane. Akhir apa? Bang begionan. Yaman, bengi-bengi bu Yaman bu. Marani sumur apa? Sumur Barhut. Bojorok bae dia ngomongku. Sumur Barhut, bengi-bengi bu sumur Barhut ning Yaman. Bengi-bengi. Sing ceramah siapa, sing nafsu siapa di kaki. Akhirnya bu sumur Barhut. Tekang sumur Barhut ning bibir sumur Barhut Bapak Ibu. Akhirnya diundang ning bature. Dahu pertama ngundang bu, langsung nyaut. Pertama ngundang langsung. Ya fulan. Sing nyaut berarti neraka Jahanam gini. Ya mau ning jam-jam meneng bae ora ya ora bu. Ningkin sumur Barhut ya. Oi. Ora rongokakan bakat ceramah ki digambar wong ki. Akhirnya apa daun pertamanya sirana ngapa ning kene? Kita ning kene. Rong nabe ki, rong nabe. Masalah ku kini ki ha. Kita ki pangapurane. Duite siraki tak titipaken ning tak taro ning kene. Takonan ning anak kita. Duite sirana ning kana ning kene kene. Masalah duit pragat. Terus sirana ngapa ning kene? Maksudnya wis ninggal tapi arwane bu rohe ana ning sumur. Kita ning kene pegel. Kita ning kene disiksa, kita ning kene blenak. Iya nang apa sirahku padahal sirah wonge jujur. Wonge sirah amanah tapi nang apa sirah bisa ning kene disiksa ning kene. Bu apa bu jawaban maukah bu wong maukah? Kulaki waktu urip ning dunya karo bibine wadone kita beli pernah ngomong 3 hari, seminggu, 3 minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya tidak pernah ngomong, beli akur karo bibine kita, beli akur karo sedulu sampai akan mau. Mana nih bibine kita bu? Masalah duit ketemu. Akhirnya apa? Diceritakan bibine Bapak Ibu nangis kesemu jaluk diampura dosa-dosane mau keampan punten. Ning kene sing masih pada pengkerengan. Karo sedulur tangga batur kenane ning endi? Ning neraka Jahanam. Kadang punten Pak Ku, masyarakat sampean ku wonge iri dengki. Tangga tuku sedan, tanggane nambah edan. Tangga tuku Avanza, tanggane apa? Influenza. Tangga tuku Pajero, awake panas jaba jero. Tangga tuku Fortuner, tanggane awake blenger. Tangga tuku emas, awake sampean panas. Tangga tuku gelang, awake sampean meriang. Tangga tuku Fortuner, andase sampean blenger. Tangga bangun umah gedong, tanggane cangkeme monyong. Dan mangga Bapak Ibu melalui acara ini ayo kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan apa? Persatuan dan kesatuan bangsa tergantung pada persatuan dan kesatuan bangsanya atau desanya. Desa yang makmur adalah desa yang bersatu. Desa yang hancur
adalah desa yang berseteru. Mudah-mudahan melalui acara ini Bapak Ibu, insya Allah wis wong kene pada akur kabeh duwe ku siji masalamun ku dadi kabeh keder Bu. Ku siji berarti paku Edin niku dadi wong tuane panjenengan kabeh hormati sing wis dari keputusane panitia tinggal kepreben paku bisa bangun nyesejahterakan wong Karangampel lor. Mudah-mudahan tak dongakna sing durung oli rasdog, mudah-mudahan oli rasdog rai rasdogan kabeh berarti sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Anak pira aja Bu siji sing ora bakal terima loro laki enak temen laki telu wis pujara kono bisa surok beli wis sing penting Kang Jaki balik gawa ampunan amplop maning baik siji Bu lamun anak Ustadz Kiai ku ceramah sambutan kabu ibarat komputer di copy paste siji kaya mau loro kaya mau telu kaya mau seenak balik sampai ditakoni laki nok oleh pengajian ning Miftahut Thalibin apa jawabnya gampang kaya mau wis beres kayak konon siji apa je kaya mau je maning sing beli bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan siji anak sing durhaka karo wong tuane loro wong wadon sing lawaning sing ketelu sing karo tangga batur beli pada sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu melalui acara apa gini Hotmil Quran anaknya sampai soleh-soleh Al-Quran amin syukur-syukur hafal Al-Qur keloro melalui acara Isra Mi'raj atau jare wong Singaraja kula arane rajaban pada ya apa rajaban rajane ban apa rajane ban slender gunanya kanggo apa ratakakan dalan tapi rajaban ning Karangampel lor kanggo ratakan atine wong Karangampel lor sing maune brenjul supaya rata sing maune atos supaya lemes sing maune atos supaya lembut terserah cakame kita sing maune atine brenjul supaya sing maune sembayangnya belang mentong supaya rata istiqomah ya Bu ya. Karena apa salat adalah ibadah pertama yang paling utama nanti akan dihisab di yaumil qiyamah nanti amin ya rabbal sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Senajan masih demening siapa Kang Jaki jamaning Kanjeng sun relang lepas senajan batin lara kula kudu pinter ya Maya kita simak was kala kenang ayah duene cuma cinta harta makula. Kang Ustad Kang saya hukum di aran Majelis Ta'lim Kuda Depok ini cinta kula segede ya Allah tapi akhirnya kandas bandinganane langit senajan maksa beli mungkin demen memang sayang memang berat apal kabeh ambok ya buku judulnya apa Bu kalah materi ya pinter ya Allah Bu aslinya kun lagune siapa Imam S Arifin mau nina kepreben jangan tinggalkan ku mohon ke
sanggup diri hidup tanpa aku tak percaya padamu, cintamu palsu. Ya Rabbi bil balil wafir. Ujung-ujungnya selawatannya Bu ya. Ya wasial Bu, cinta nih digede dosa. Oleh ngarang ini 10-an ini Bu. Dosa nih wong karang pelor segede, tapi amale kandas. Gusti wis gawe langit lan, tapi amale demenening dunia, sayang ening harta, tapi orang mungkin wis mati digawa gawa. Lamun dian anik Diana Satra, Susi Arjeti, Anik Arnika nyanyi mah Bu pada sawer kabeh Pak Bu. Kita nyanyi pada melongo baik. Pak Bu, gawa duit li Pak Bu. Emene sawer. Wis tenang. Kang Jaki Bu, delengan itu biar Kang Jaki. Soda apa biasanya Bapak Ibu pada sawer sodako apa dan sebagainya Pak. Beli pernah Kang Jaki gawa balik biasanya kanggo bocah yatim sing masih melek. Ana beli. Ana ya. Karo siapa? Karo jompo sing umur 120 tahun. Hah? Langka. Bakal langka wis perawan rangda sing selawe tahun ana beli. Akeh. Ya Bapak, jadi kok sodakoe sawere sampean kanggo yatim, jompo dan orang-orang yang berkontribusi malam ini ana sound system pengen tambahan supaya mau ke alhamdulillah Bu. Sound systemnya luar biasa. Kang Sekho, Kang Utazaid luar biasa enak. Luar biasa Kang, mudah-mudahan tak dongan sampean laris. Syukur-syukur kanggo pengajian mengikin gratis. Terus kanggo sama ning kubu ya, ana mau kah tukang piano melayuri solawatan kah? Tukang shooting ki mengikin shooting ana wolung channel gini Bu. Ana mani sama ning? Ana tukang sound dan sebagainya. Panitia siapakan kardus, Ibu sing pengen sodako minimark supaya katun raine ya Bu ya. Diniati, awas bocah santunan yatim bukan jompo dan lain sebagainya. Sodako bukan untuk orang yang kaya saja. Kadang wong pengen santunan Kang Jaki keder kita nana 5.000 bagen 5.000 dikali wong 10 oli se 5.000 dikali wong 200 oli pira kuno tak terhingga. Syukur-syukur lu bising semono. Sallu ala Nabi Muhammad. Panitia siapkan kardus, tenang Bu, duduk kanggo Kang Jaki. Kang Jaki wis akeh dewek duwite. Panitia siapkan kardus karo siapkan eswatu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Eswatu nebae ada kalah materi versi solawat. Mungkin Mama Pancasila 1. Wah, ketuhanan Maha Esa. Nah, Ma 2. Beri kemanusiaan yang adil yang beradab. Mama pinter beradab kok. Beradab. Mas Nganteng 3. 3. Pengadilan beragama. Masa pegatan sih? Masa Pancasila sih 3 pengadilan agama sama yang pegatan. Ya wes 4. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh Lebek. Kerakyatan yang dipimpin oleh Lebek sih. 5. Pengadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang 5. Ma, kita nih pengen nguyu Ma. Ya wes, terakhir solawatannya. Iya wes, Ma, oke.
Sholawatannya meluan Kang Jaki ya. He kayak ngeden ya. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora gelem sholat. Iwak bandeng, iwak sepat. Nah, pinter, iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng beli gelem. Ayo mak. Iwak bandeng, iwak petek. Bener-bener sepat mempetek-petek dia. Bakal iwak bandeng, iwak petek, percuma ganteng kayak ketek. Wes karena berhubung mana akeh sing salak ini ya niatnya wong si juga pentak pay 500-an. Beli sida, ya orang sida karena mau provinsinya Jawa Timur ya, Jawa Tengah, terus Banten kana. Negaranya Indosiar ya kana ya. Terus rukun Islam 5 umroh, bener haji. Terus wakil presidennya Kang Saehu kana ya. Presidennya Pak Kuwu. Pancasila 3 pengadilan agama, maka 4 kerakyatan yang dipimpin oleh Lebe ya. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Gang 5. Terus iwak bandeng, iwak petek, percuma ganteng kayak ketek. Jadi punten ora sida tak pay 500 wong siji cuman tak pay 5.000-an ya Maya. Mak 5.000 cash apa transfer? Transfer ya wes. Oke siap. Transfer mak cash apa transfer? Cash transfer. Mak cash tak transfer? Cash mak cash transfer cash. Rekeningnya BRI tak BNI? BRI ya wes. Mama nabuki beset melarai gila aja ya. Nabuki beset mau. Kin kanggo emak pangapura kula nggih. Mak Mak. Nggih, pangapura kula ya Maya, bukatan kula salah nggih, kula omongan salah. Ampura kula Maya kesuwun. Nggih. Jare mama transfer. Oh, cash, yang ngomong cash kok. Oke, mama tak tambah ya. Nggih. Oke, mama 100. Oke. Pangapura kula ya Maya, bukatan kula nggih. Transfer ya kedri ente transfer begitannya ku. Enak. Bu, anak bu kenam bu apa isinya bu ya? Kang Jaki pengen takon kabeane sing bisa langsung maju. Sapa asline Kang Jaki wong endi sing bisa ngacung? Maju. Ayo maju. Ya maju aja kono bae menek, Mbak. Bu menek. Ayo menek jangan. Asline kula wong endi? Wis anak. Ayo asline kula wong endi? Ayo, Mak, arane sapa? Ibu Sari. Dua laki beli. Anak beli laki nek. Langkah mendi. Ning omah. Kang Jaki wong endi? Singaraja. Blok. Kecamatan Indramayu. Kabupaten Indramayu. Ya bener sun. Ya isine mukena karo duit 10 juta kono mah anam. Kian kanggo ibu-ibu bapak-bapak kabehane mawon ya Bu ya. Sing mau diterangkan ning Kang Jaki sapa wonge sing ora diterima puasane selama Ramadan ngacung marek meneh. Meneh Mbak. Siapa? Ayo dika ulukin. Aran siapa Mbak? Ibu Jena. Ibu Jena dua laki beli. Dua. Siji sing beli lebaran terima siapa? Menengah laki siapa maning? Anak yang durhaka kepada orang tua. Loro.
Istri yang durhaka kepada suami. Siapa kuno? Halo. Tidak bersahabat orang ngomong karo tangga batur. Siapa kun? Oke, tangga pula. Tepuk tangannya. Ana siji maning. HP iPhone 17. Iya iki bener lah. HP iPhone 17. Sapa Kang di KP Kang? Oh kita beta. Sapa aran istrinya Kang Jaki? sok mikir ya. Bisa beli? Siapa? Siapa? Lah kasih bisa. Wes, Kang Jaki pengen takon maning. Rukun iman anak pira sebutakan. Ayo ngacong. Ayo sama Mbak ini Mbak. Cuma gampang-gampang ya. Aja ngomong mau ketuhanan yang Maha Esa kayak kan siapa Mbak? Rukun iman anak pira. 6. Siji. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasulullah, malaikat Allah. Iman Aja pingsan Mbak. kitab-kitab Allah, hari kiamat, kode dan kodar. Ya tepuk tangan luar biasa. Berhak mendapatkan hadiah terakhir HP iPhone 17. Mbak di dibuka ya. Oke enak sini Kak. Rongok nak kabeh bocah yatim aja anak sing ribut masih anak bocah yatim masih beli. Langkah pada berkorban berarti rezekine bocah sengaja Bu. Kulang apresiasi bocah yatim sing masih melek. Artinya siapa sayang? Putri. Nama panjangnya? Putri Widya Rahma. Dipanggilnya Putri ya. Putri. Kang Jaki mau nanya, sekarang kelas berapa? 7. Di Ciliki Kang. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP apa MTS? SMP. SMP di mana sayang? Negeri. Di Negeri. ya di mana? Karangampel. Karangampel. Putri. Sekarang umur berapa sayang? 13. 13 tahun. Putri yang meninggal siapa? Ayah. Ayah. Dari kapan ditinggal sama ayah? 2 tahun. 2 tahun. Maksudnya ketika lahir 2 tahun sudah ditinggal ayah. Pernah lihat mukanya ayah? Belum pernah. Belum pernah. Putri pengen lihat wajahnya ayah. Pengen. Mau bertemu sama ayah. Aja ribut. Aja ribut. Bakal ribut kita nih perkataan bagi pengajian punten Bu ya. Putri mau ketemu sama ayah. Mau ayah hidup lagi. Kalau ada ayah saya, Putri kan belum pernah melihat mukanya ayah. Kalau ada ayah di depan Putri, benar itu ayah. Dalam mimpinya Putri, Putri, ini ayah saya. Putri mau ngomong apa sama ayah? Kenapa Putri nangis? Bapak Ibu, tetesan air mata yang jatuh pada kesempatan malam yang berbahagia ini dari air mata anak yatim Bapak Ibu. Insya Allah doa kita bisa mengguncangkan arus Bapak Ibu. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putri kelas 7 13 tahun Bapak Ibu. Ditakdirkan oleh Allah 2 tahun ditinggal oleh ayah tercinta. Putri ayah pergi bukan untuk sementara, tapi baru selamanya. Berarti Putri ditakdirkan oleh Allah untuk tidak mempunyai ayah saya. Di rumah sama siapa Putri? Sama ibu. Ibu. Ada nggak ibunya di sini? Nggak ada. Putri. Berarti selama ini Putri sekolah tidak pernah sama ayah. Yang lain sekolah dibonceng sama ayahnya. Putri belum pernah sama ayah. Putri. Berarti selama Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, masjid musola berkumandang takbir, Putri belum pernah merasakan utuhnya ibu dan bapak berkumpul ya. Masjid
masjid musola berkumandang takbir. Bapak Ibu coba bayangkan Idul Fitri, Idul Adha selama ini putri 11 tahun ditinggalkan oleh ayahnya, tidak pernah melihat langsung. Ketika malam Idul Fitri bergema takbir, lantunan takbir musola masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putri saya tanya, ibunya, Bu, mana ayah putri? Tapi ibu berjawabnya, ayah putri sudah tidak ada sayang. Bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Putri, hapus air mata putri. Buktikan kepada teman-teman sayang, walaupun putri tidak punya ayah kandung, insya Allah putri bisa menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia. Sayang putri, ayah sekarang di mana? Ayah di surga. Doakan ayah, mudah-mudahan ayah diberikan tempat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu sehat, sayang. Doakan ibu, mudah-mudahan ibu sehat, bisa memberikan nafkah yang penuh untuk putri. Mau ngomong apa sama ibu kalau ada ibu di depan putri? Mau ucapin terima kasih aja sama ibu. Ibu, terima kasih sudah melahirkan, sudah mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan putri sampai besar ini. Sayang, kamu kenapa nangis? Nama kamu siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Tidak. Ita. Ita. Gita. Gita kelas berapa sekarang? 5. Kelas 5 SD apa MI saya? SD apa MI? SD. SD. Yang meninggal siapa? Ayah. Ayah. Dari kapan ditinggal sama ayah? Pernah lihat mukanya ayah? Pernah. Berapa tahun atau kelas berapa kita ditinggal sama ayah? Lupa. Di rumah sama siapa kita sih? Sama ibu. Ibunya ada nggak di sini? Hadir nggak ibunya? Ada nggak ibunya kita? Di sini aja bu, situ aja bu. Bu situ aja bu. Bu bisa kono bayar apa? Orang usah miniman kono bayar. Sayang, kenapa kamu nangis? Ibu di belakang sana, kelihatan mukanya ibu. Lihat muka ibu saya. Ibu semakin tahun tidak semakin muda, tapi ibu semakin tua, sayang. Lihat ibu di sana. Sayang nggak sama ibu? Sayang. Sayang. Cinta nggak sama ibu? Cinta. Cinta. Lihat mukanya ibu saya. Mau ngomong apa sama ibu? Makasih udah lahirkan. Ibu, katanya makasih sudah bisa lahirin aku. Sudah merawat aku sampai sebesar ini. Bapak Ibu, Ramadan sebentar lagi akan menemui kita semua. Tapi coba bayangkan Bu, anak yatim yang di atas ini. Ramadan tanpa adanya ayah kandung, ya Allah. Sedih luar biasa Bapak Ibu, anak-anak yatim yang di atas ini. Sayang, kita doakan ibu. Mudah-mudahan ibu sehat selalu. Mudah-mudahan ibu sehat selalu. Mudah-mudahan ibu diberikan kelancaran rezeki untuk bisa menyekolahkan kita dan kita menjadi sukses putri juga. Doakan ibu saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Tidak mau Bu, putri kita menjadi anak yatim. Coba lihat anak-anak yang lainnya. Sekolah, jalan-jalan adanya bapak sama ibunya Bu. Coba bayangkan anak kedua ini Bapak Ibu. Tidak ada seorang ayah kandung yang bisa melindungi sampai nanti besar sukses Bapak Ibu. Sengaja saya seperti ini Bapak Ibu untuk membuka hati kita semua supaya orang Karangampelor bisa lebih peduli lagi, khususnya untuk pemerintahan Bapak Ibu, lebih peduli lagi kepada anak-anak yatim Bapak Ibu. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakana. Mudah-mudahan insyaallah Bu, anak-anak yatim yang di atas ini menjadi anak yang soleh.
anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Sayang, angkat tangannya, aminkan doa Kang Jaki malam ini ya Allah. Mudah-mudahan Bapakku diberi kesehatan walafiat. Amin. Jawab sayang. Mudah-mudahan Bapak Kiai Kang Ustaz Zaid diberikan keberkahan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berkah. Mudah-mudahan Kang Ustaz Zaid berkah manfaat masalah hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, khususnya untuk Bapakku, mudah-mudahan Bapakku sehat walafiat beserta perangkat desanya yang nanti insya Allah akan dilantik tanggal 13. Yang semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbagi, yang berkontribusi untuk mensuksesi acara ini, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah, manfaat, maslahat hidupnya dunia akhirat. Mudah-mudahan insyaallah yang sedang kelilit hutang, mudah-mudahan cepat wasilah ajarin dilunaskan hutangnya. Mudah-mudahan yang sedang usaha dilancarkan usahanya, yang sedang banyak masalah mudah-mudahan diselesaikan masalah. Hidupnya berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Kita putri, hapus air mata kalian. Insyaallah saat menjadi sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sayang, nanti salim sama Pak Ustadz ya, sama Pak Kiai, sama Pak Kuwu. Salaman karo Pak Kuwu, dibisiki kupingnya Pak Kuwu kurang kok ya. Sok sayang ya, duduk. Mana? Mau terus gemuyukin pada nangis. Tukang son, anak tukang son. Kang mana Kang? Bu pangapura pulang upaya tukang sonnya Bu ya. Tukang son melas tekani ulu balik ke. Anong piran? Anong telu lumayan oli sebungkus surya. Sijian masih sebungkusan maksudnya mah. Anak satu senangnya. Karena apa Bapak Ibu? Tukang son melas tekani ulu balik ke kari. Ku ditambahin maning diganang kunengan. Ya. Alhamdulillah. Pak, kita yatim Pak pada Bapak. Bu, maukah tukang son tekane ulu balik ke hari. Lamun laka tukang son acara gede kayak ngapa? Acara harla NU yang dihadiri Prabowo Subianto laka tukang son. Langkah artinya apa Bapak Ibu? Pangapura Kang. Bener Bapak Ibu. Beli ora soalnya ibu punten. Tukang son ku baka enak. Pada meneng baik, baka belenak biasanya pada mau ya selalu bilang ora kakon ya. Tapi alhamdulillah luar biasa sound system mengikin Kang Ustaz Zaid, Kang Saiku luar biasa matur suwun sound systemnya enak, mudah-mudahan maukah laris amin. Pun Kang. Terus tukang syuting Kang. Anu Kang ngasop. Kang Pami kuning Kang. Bi melu garu kita orang lemu-lemu kuno Bu. Anak kemit. Kemit musola na beli. Kang, pangapurane Kang. Apa arane dibagi maning enggak? Terserah kanggo bocah santunan maning mangga bocah yatim sejene atau kanggo sapa belah jompo ataupun apa niki. Yang ya. Oh iya durung nengan iku player mau ya. Kamu kenapa supaya raja kakek. Nggih.
Kang luyane mangga terserah kanggo yatim maning ya Bu ya. Bocah yatim sing beli teka bengikin atau siapa be terserah sampean intine maukah disodakokaken maning atau kanggo kas mushola betul napa-napa. Ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan insyaallah sing sodako dilancarakan rezekine amin. Berkah manfaat maslahat uripe dunya akhirat amin ya robbal. Pangapura singkatah bokatan deleng siaran ulangnya pengajian kini ke Bapak ana wonten teng Kang Zaki official ana maning As-Sof TV AS Media anak Inti Bulu anak Pandu TV anak Korin TV anak Wolu bengikin Bapak Ibu anak Pitu channel YouTube bengikin didelang sugi kiat ombenya Bu ya. Aja balik sedurung dongak pangapura Kang Jaki bokatan omongane kula jorok larakna atine panjenengan semata-mata cuman kanggo kionan dongakna Bu Kang Jaki insyaallah Ramadan gara panglaksanakan ibadah umroh maning sing kepira ya ke sekitar 9 kali Bapak Ibu kula wonten travel dados mangga bokatan anak wong Karangampel sing pengen mangkat bareng kok ning bulan Syawal atau ning bulan musim haji tas hajian bareng karo Kang Jaki mangga boten napa-napa 12 dina 33 sangang dina cuman 28.500 kenang-kenangan sedurung Kang Jaki mundun Bapak Ibu tangane diangkat kabeh awas aja balik sedurung ngakula suwun sing dongak Ustad Kiai Sepuh sanan kene kenang-kenangan sedurung Kang Jaki mundun tangan diangkat Mingguri tangan diangkat. Dadah. Pangapura singkata. Buatan Kiai Jatman. Pangapura singkata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Habibina